We welcome you to our beloved channel, Qasasul Noor. जन्नत ये लफ्ज आते ही दिल में एक ऐसी ठंडक उतरती है जो दुनिया के किसी सुकून से नहीं मिल सकती। इंसान की सारी तकलीफें, सारे गम, सारी महरूमियां जैसे लम्हे भर को रुक जाती हैं। जन्नत का नाम सुनते ही इंसान की रूह कांप सी जाती है और दिल में एक अजीब सी बेकरारी जाग उठती है कि काश काश हम भी इस अजीम नेमत के वारिस बन जाएं। लेकिन जन्नत सिर्फ एक बाग नहीं, सिर्फ एक महल नहीं, सिर्फ एक नेमत नहीं, ये वो जहां है जिसकी हकीकतों को सुनकर इंसान का दिल भी लर्ज उठता है और आंखें भीग जाती हैं। और आज हम आपको जन्नत की वो 10 हकीकतें बताने जा रहे हैं जो इंसान के दिल को हिला कर रख देती हैं। वो हकीकतें जो आपकी उम्मीदों को जगा देंगी, जो आपके ईमान को ताज़ा कर देंगी, जो आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत को कई गुना बढ़ा देंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए अब इस सफ़र का आगाज करते हैं जहां हम जन्नत की वो हकीकतें जानेंगे जो इंसान के दिल को बदल देने वाली हैं। नंबर 1 पे आप अपने प्यारों से दोबारा मिलेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? अपने किसी प्यारे को खो देना। एक माँ अपने बच्चे के लिए रो रो कर आंखें खुश्क कर देती है। एक बीवी अपने शोहर की कब्र पर खड़ी लकड़ी की तरह जम जाती है। एक बाप अपने बेटे की यादों को सीने में छुपाकर भी मजबूत बनने का ड्रामा जारी रखता है। भाई बहन दोस्त कोई भी हो, जुदाई का गम ऐसा गम है जो कभी मुकम्मल नहीं भरता। लेकिन जन्नत में अल्लाह ताला आपको आपके तमाम प्यारों से दोबारा मिला देगा। वो वालिदैन जिनसे जुदाई ने जिंदगी को अधूरा कर दिया था, वो औलाद जिनकी याद आज भी दिल को चीरती है, वो रिश्तेदार, वो नेक दोस्त, वो लोग जो दुनिया से रुखसत हो गए, सब, हाँ सब जन्नत में दोबारा एक साथ होंगे। वो मुलाकात दुनिया जैसी नहीं होगी। वो मुलाकात गम से खाली, दुख से खाली, बीमारी से खाली, मौत के खौफ से खाली होगी। सिर्फ खुशी, सिर्फ नूर, सिर्फ सुकून। ये हकीकत ही दिल को रुला देने के लिए काफी है। नंबर 2 पे जन्नत में कोई जुदाई नहीं, कोई मौत नहीं। दुनिया में खुशी मिलती है मगर साथ ही खौफ भी होता है कि न जाने कब सब छिन जाए। जन्नत वो जगह है जहां खुशियां हमेशा रहती हैं। हाँ, कोई आंसू नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई रोना नहीं। एक माँ जो दुनिया में अपने बच्चे से हर लम्हा डरती रही, जन्नत में वो खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एक बाप जो 10-10 साल मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए रिज्क जमा करता रहा, जन्नत में इसे रिज्क की फिक्र कभी नहीं होगी। एक औरत जिसने सारी जिंदगी सब्र में गुजारी, जन्नत में इसके सब्र को ऐसी इज्जत मिलेगी जो दुनिया में कोई नहीं दे सकता था। नंबर 3 पे जन्नत में इंसानी दिल की हर ख्वाहिश पूरी होगी। दुनिया में बहुत सी ख्वाहिशें इंसान दिल में ही दफन कर देता है, कुछ हालात की वजह से, कुछ गरीबी की वजह से, कुछ किस्मत की वजह से। लेकिन जन्नत में जो चाहोगे मिलेगा। आपने दुनिया में अगर कोई ख्वाहिश भी अधूरी छोड़ी है, जन्नत में वो पूरी होगी। जितनी बड़ी चाहे अल्लाह ताला के लिए नामुमकिन नहीं। लोग कहेंगे, ऐ अल्लाह, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी मिल सकता है। तो अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदे, ये वो है जो तुमने चाहा और ये वो है जो तुमने कभी सोचा भी ना था। नंबर 4 पे जन्नत में मिलने वाली मोहब्बत। दुनिया में मोहब्बतें भी आजमाइशों के साथ मिलती हैं। किसी की नीयत साफ नहीं होती, किसी की वफा अधूरी होती है, किसी की मोहब्बत खुद गर्जी में बदल जाती है। लेकिन जन्नत में हर रिश्ता पाक, हर मोहब्बत खालिस, हर ताल्लुक बेलौस होगा। वहाँ ना मरहला होगा, ना गलत फहमियाँ, ना दूरियां आपके दिल में
में सिर्फ नूर होगा, सिर्फ अमन होगा, सिर्फ मोहब्बत होगी। नंबर 5 पे जन्नत में हर शख्स हसीन होगा। दुनिया में इंसान अपने चेहरे के बायस कितनी ही तकलीफें उठाता है। किसी को एहसासे कमतरी, किसी को लोग तंज कर देते हैं, किसी के चेहरे पर दाग होते हैं, किसी की मजबूरी इसकी शक्ल पर लिखी होती है। लेकिन जन्नत में हर इंसान इतना खूबसूरत होगा कि देखकर दिल खुशी से भर जाएगा। ना बुढ़ापा, ना झुर्रियां, ना बीमारी, ना कमजोरी, हर शख्स अपने बेहतरीन रूप में। नंबर 6 जन्नत में घरों का वो हुस्न जो दुनिया में मुमकिन नहीं। दुनिया में महल बनते हैं, दौलत जमा होती है, लोग शोहरत पाते हैं, फिर भी इंसान का दिल कभी मुकम्मल मुतमईन नहीं होता। लेकिन जन्नत में ऐसे महलात होंगे जिनकी ईंटें सोने की होंगी, जिसकी मट्टी मुश्क की होगी, जिसके बागों से खुशबू निकलेगी, जिसके दरख्तों पर ऐसे फल होंगे जो कभी खत्म नहीं होंगे। और सबसे बढ़कर ये घर हमेशा आपका होगा, कभी कोई छीन नहीं सकेगा। नंबर 7 पे जन्नत में इंसान हमेशा जवान रहेगा। दुनिया में जवानी आती है फिर चली जाती है, लेकिन जन्नत में इंसान हमेशा जवान रहेगा, इसी ताकत, इसी तवानाई, इसी खूबसूरती के साथ। ना कोई घुटन, ना कोई दर्द, ना कोई कमजोरी, सिर्फ ताकत, सिर्फ तवानाई। नंबर 8 पे जन्नत में ना कोई गम होगा, ना यादों का बोझ। दुनिया में यादें इंसान को जलाती हैं, कुछ यादें खूबसूरत होती हैं, कुछ तकलीफ दे। लेकिन जन्नत में अल्लाह दिल से हर वो दर्द, हर वो बोझ, हर वो घाव खत्म कर देगा जो दुनिया ने दे रखा था। आप सिर्फ खुशियां याद रखेंगे। नंबर 9 पे जन्नत में अल्लाह ताला की जियारत, ये वो हकीकत है जो दिलों को हला कर रख देती है। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत ना महल है, ना बाग हैं, ना नहरें। सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की जियारत है। वो लम्हा जिस लम्हे अल्लाह ताला अपने बंदों पर तजल्ली फरमाएगा, वो लम्हा ऐसा होगा कि सारी जन्नत इसके सामने छोटी लगने लगेगी। नंबर 10 पे जन्नत में हमेशा हमेशा रहना, सबसे बड़ी नेमत। हमेशा रहना, कोई खौफ नहीं, कोई जवाल नहीं, कोई मौत नहीं, सिर्फ दायमी खुशी। जब इंसान जन्नत की हकीकतों पर गौर करता है तो इसका दिल जैसे किसी और ही दुनिया में चला जाता है। जन्नत का तसव्वुर इंसान के वजूद को बदल देता है, इसकी सोच को नरम कर देता है, इसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल जाता है। और यही जन्नत की सबसे बड़ी ताकत है। वो इंसान को दुनिया की सख्तियों से उठाकर एक ऐसे मकाम पर खड़ा करती है जहां उम्मीद की रोशनी कभी बुझती नहीं। दुनिया में रिश्ते कितने ही मजबूत हों, जुदाई का मरहला बहरहाल आता है। कभी बीमारी छीन लेती है, कभी हादसा, कभी बुढ़ापा, कभी मौत। लेकिन जन्नत में ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां आप अपने उन तमाम प्यारों से दोबारा मिलेंगे जिनको आपने कभी अल्लाह की रजा के साथ रुखसत किया था। वो नज़ारा इतना हसीन होगा कि शायद दुनिया में बैठकर इसका तसव्वुर भी मुमकिन ना हो। सोचें, एक माँ अपने दुनिया से बिछड़ी हुई औलाद को गले लगाएगी और कहेगी, बेटा मैंने तुम्हारे लिए दुनिया में जिस सब्र से काम लिया था, अल्लाह ने इसका सिला मुझे आज दे दिया। सोचें, अगर बेटा अपने बूढ़े बाप को देखकर कहेगा, अब्बा जान अब हम कभी जुदा नहीं होंगे। सोचें, एक बीवी अपने शोहर का हाथ पकड़कर कहेगी, ये वो खुशी है जिसके लिए हमने दुनिया में कितनी आजमाइशें बर्दाश्त की थीं। वो लम्हा आंखों में आंसू नहीं बल्कि नूर भर देगा। जन्नत की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि वहाँ कोई खौफ नहीं रहता, ना छिन जाने का डर, ना जुदाई का गम, ना बीमारी की अजियत, ना फिक्र, ना तन्हाइयाँ। वहाँ सुकून ऐसा है
جو دنیا کے کسی علاج، کسی دولت، کسی طاقت یا کسی شان سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں انسان لمحہ بھر کی خوشی کے لیے پوری زندگی لگا دیتا ہے، لیکن جنت میں خوشی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور یہ حقیقت بھی انسان کے دل کو بدل دیتی ہے کہ جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی۔ دنیا میں انسان سوچتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے، ہو کچھ اور جاتا ہے، مگر جنت میں ایسا نہیں۔ وہاں آپ جو چاہیں گے وہ سامنے آ جائے گا، جو سوچیں گے وہ مل جائے گا۔ آپ کے دل میں جو بھی خواہش کبھی دبی رہ گئی ہو وہ سب وہاں پوری ہوگی۔ کئی لوگ کہیں گے یا اللہ یہ تو وہ ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اور اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تیرے لیے وہ بھی رکھا ہے جس کا خیال بھی کبھی تیرے دل سے نہ گزرا۔ جنت کا حسن لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ وہاں نہریں پانی کی نہیں بلکہ دودھ، شہد اور شراب طہور کی ہوں گی۔ وہاں درختوں کے سائے میلوں تک پھیلے ہوں گے۔ وہاں پھل ایسے ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوں گے، جتنا کھاؤ اتنا بڑھتے جائیں گے۔ وہاں نہ کوئی موسم کی سختی ہوگی، نہ گرمی، نہ سردی، نہ اندھیرا، نہ رات، ہر چیز نور سے بھری ہوئی۔ اور وہاں کا گھر وہ محل جس کا دروازہ دیکھ کر انسان حیران رہ جائے گا۔ دنیا میں انسان ساری عمر گھر بنانے میں گزار دیتا ہے، کبھی قرض لے کر، کبھی محنت کر کے، کبھی خواب دیکھ کر، لیکن جنت کا گھر اللہ دے گا، بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی مزدوری کے، بغیر کسی تھکاوٹ کے۔ وہ گھر ایسا ہوگا کہ انسان دنیا کے محل دیکھ کر بھی شرمندہ ہو جائے گا۔ جنت میں انسان ہمیشہ جوان رہے گا، یہ حقیقت خود میں بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں جوانی آتی ہے اور چلی جاتی ہے، پھر بڑھاپا اپنے ساتھ بیماریاں، کمزوریاں، یادداشت کی کمی، درد اور تھکاوٹ لے آتا ہے، لیکن جنت میں ایسا کچھ نہیں۔ وہاں انسان ہمیشہ اپنی بہترین حالت میں رہے گا۔ طاقت، جمال، نور، تازگی، خوشی سب ہمیشہ ایک جیسی۔ کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا کہ انسان تھک جائے یا بوڑھا ہو جائے۔ جنت کی ایک اور حقیقت جو دل کو نرم کر دیتی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کوئی غم نہیں ہوگا۔ دنیا میں ہر شخص کے دل میں کچھ نہ کچھ درد ہوتا ہے، کچھ دکھ، کچھ محرومیاں، کچھ یادیں جنہیں انسان کبھی چاہ کر بھی بھلا نہیں پاتا، لیکن جنت میں اللہ انسان کے دل سے ہر غم، ہر تکلیف، ہر بوجھ ختم کر دے گا۔ دل ایسا ہلکا ہو جائے گا جیسے کبھی درد چھوا ہی نہ ہو۔ ہر وہ زخم جسے دنیا نے دیا تھا اللہ وہاں شفا دے دے گا۔ اور جنت کی سب سے بڑی حقیقت، سب سے عظیم حقیقت، سب سے اونچی نعمت اللہ تعالیٰ کی زیارت۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر تجلی فرمائے گا، جب وہ پہلا لمحہ آئے گا جب مومن اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، وہ لمحہ ایسا ہوگا کہ جنت کی ہر نعمت چھوٹی پڑ جائے گی، دل کانپ اٹھے گا، روح خوشی سے بھر جائے گی، آنکھیں نور سے بھر جائیں گی۔ انسان کہے گا اے اللہ تو راضی ہو گیا، اب مجھے کوئی غم نہیں، اور پھر اس سے بڑی نعمت کچھ نہیں رہتی۔ اور آخر میں جنت کی حقیقتوں میں سب سے عظیم حقیقت یہ ہے کہ جنت ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہے، ہمیشہ ہے۔ نہ وہاں موت آئے گی، نہ جدائی، نہ کمی، نہ پریشانی، کوئی رات نہیں، کوئی اندھیرا نہیں، کوئی زوال نہیں، صرف دائمی خوشی، دائمی راحت، دائمی امن۔ یہ وہ مقام ہے جس کے لیے انسان دنیا بھر کی آزمائشیں بھی برداشت کر لے تو کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جنت کی قیمت ایمان اور عمل صالح ہے، نہ دولت، نہ شہرت، نہ طاقت، نہ نسل، بلکہ وہ اعمال جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور یہی ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، چاہے غلطیاں ہوں، کمزوریاں ہوں، خطائیں ہوں، لیکن امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔
آخر میں دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ایک دعا ہے، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنے پیاروں کے ساتھ وہ ملاقات نصیب فرما جس کے انتظار میں دل روتا ہے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو مٹا دے، ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ہمیں دنیا کی آزمائشوں میں ثابت قدم رکھ، اے اللہ ہمیں موت کے بعد کی منزلیں آسان کر دے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں دنیا میں اکٹھا کیا ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما، اے اللہ آخرت میں ہمیں شرمندگی سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہمیں وہ مقام عطا کر جہاں ہم تجھے دیکھ سکیں اور تیرا چہرہ دیکھ کر کہہ سکیں یا رب آج ہمیں کوئی غم نہیں، آمین یا رب العالمین۔